पवनर कंठ रोध हो आसला तामें से कथा कही पारे दुखर कहानी कौन ना डोडो वंश संपूर्ण निश्चिन्न हो गला 175 वर्ष भितर जो सबू पक्षी मरीजे आ पुणी छुआ जन्म केमी हम कि है समस्त को मारी मारी टोटाल डोडो वंश को नष्ट करदेला मनुष्य जाति पवनर कंठ रोध हो आसला तथापि कालभेरिया को कुंडे धरी से कहला जा हेबार तो हो गला मो सुनाटा परा तू आउ कांदना कालभेरिया को किए कुंडेला पवन कुंडेकरी कहला तू आउ कांदना डोडो आज आउ ना गत 300 वर्ष तलू से पृथ्वी बकरू सबुदिन पर लोप पाई 300 वर्ष सफा है 300 वर्ष तलू से गला हेले कालभेरिया केमी बढ़ कालभेरिया ता द्वारा तार वंश विस्तार होता कालभेरिया गचर डोडो पक्षी ना कालभेरिया फल केवल पड़ुची पाचुची कि खाऊना कि मलत्याग करूना से गछ होनी आगू कही से कथा तेरे डोडो सहित कालभेरिया संपर्क कौन डोडोर विच्छेद कालभेरिया कहीं बाहुनिकी कांदुची कालभेरिया एक विराट वृक्ष से मरीशस भी से बासिंदा से रहे से मरीशस किंतु 1973 मसीह मरीशस मात्र 13टी कालभेरिया गछ बंची रही 1973 बेलू ये 73 मसीहा से 1973 मसीहा मैंने तुम्हें तुम बापा 5-7 वर्ष रही थे कि जस्ट तुम बापा जन्म होता है 40-45 वर्ष 50 वर्ष तले 73 3 80 20 23 20 43 वर्ष तले बुझिल 43 वर्ष तलर कथा 13टी कालभेरिया गछ है पुणी समस्त बयस था 300 वर्ष ऊर्ध कहीं समस्ते वयस्क थे आ नुआ गछ तो है 300 वर्ष धरिक फल पड़नी कि गछ है से माने सबू मरी मरी आसुले जोड़े गछ दिने ना सुखिकी मर कि नहीं प्रत्येकर एटा मर जगत जी ये पृथ्वीपृष्ठ जन्म नब गछ माछ पानी पवन समस्ते ये मरवे वंशवृत्ति कराइबारे से समस्ते थिले अक्षम कालभेरिया फलगुड़िक बेस बड़ 1.5 सेंटीमीटर खोलपा किंतु एते मोटा खोलपा एते मोटा खोलपा ये खोलपा फाटिकी मंजी बाहर को बाहरी पारे खोलपा परिवेष्टित हो रही है मंजी पूरा खोलपा धीरे लागिकी मंजीटा थाए तेणु ये मोटा खोलपा फुटे गजा बाहरिया बड़ कष्ट गजा बाहरी ना कालभेरिया फल डोडोर बड़ प्रिय किंतु कालभेरिया फल को किए खाए डोडो पक्षी खाए फल गुड़ी को गोटा गिड़ी पकाए से तार पाकस्थली फलर खोलपा कौन हो जाए नरम हो पचिकी है पेट भर रहा ना खाद्य हजम जमी हो कहते पचन क्रिया से पचन क्रिया ता फल कौन हो जाए खोलपाटा नरम हो जाए नरम खोलपा थी गोटे फलटा पुणी डोडोर मलरे बाहरी आसे जो धुई जाए से बाहरी आसे खोलपाटा नरम हो जाइथिबारु मंजीर गजा बाहर किसी असुविधा हुए ना डोडो बंची था कालभेरिया फल गिड़िकी पुणी बाहर कर दिंता कालभेरिया फल गजा हो कालभेरिया वंश बढ़ी चलता किंतु डोडोर वंश लोप हो गला कालभेरिया अंकुरोद्गम आउ संभव हो पारानी अंकुरोद्गम माने गजा बाहर मंजीर अंकुर उद्गम अंकुर माने गजा बा गछ अंकुर आ उद्गम हूँ बाहर हो पारे नहीं गत 300 वर्ष तले पृथ्वीर सर्वशेष डोडो पक्षीटर मृत्यु है 300 वर्ष तले तेणु 300 वर्ष पूर्वर 300 वर्ष ही कालभेरिया गछ आउ मंजी कई खाऊना गछ होनी गला 300 वर्ष धरी प्राकृतिक उपाय कालभेरिया वृक्ष अंकुरोद्गम होते कई जानी प्रकृति केवे कई कई तो देखी ना प्रकृति मन इच्छा गछ फल को फटेब जमी आम मंजी दे पकईदे गछ हो जाए भाया प्रकृति गछ है बुझीपार डोडोर मृत्यु होती आम ही ता मृत्यु दायी कालभेरिया मरी 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 आसुची परोक्ष भाव में देखिले ये मनीष जातिटा ही आततायी यही हूँ हत्याकारी आततायी माने हत्याकारी कालभेरियार दुर्दशार कारण दुर्दशा दुहु युक्त दशा दुर्दशा दुर्दशा सुदशा है सुदशा होता विपरीत कारण आमको जना किंतु आम निरूपाय उपाय निरूपाय विपरीत शब्द जे तार वंशवृद्धि साहाय्य करता से डोडो आज आउ नाही आम डोडोर वंश बुड़े देचु कालभेरियार वंश बुड़ी आसु तेणु एबे
ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରହିଲେ ମଣିଷ ରହିବ ହେଲା। ଖାଲି ମଣିଷ ରହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଖାଲି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେଇଛି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହେଲା ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲା। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀଟିଏ, କାଲବେରିଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ସମଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ବିଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, ବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଯାହା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାତି କେତେ କୃତଘ୍ନ, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ତାର ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ବିଛିଡ଼ିଯାଏ, ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମା ଠାରୁ ପୁଅ, ପୁଅ ଠାରୁ ମା, ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ଗୁରୁ, ମାତା ଠାରୁ ପିତା, ପିତା ଠାରୁ ମାତା, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକରି ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୋଇ କ'ଣ ସାରିଛୁ, ଭକ୍ଷକ ସାରିଛୁ। ମଣିଷ ଜାତି ରକ୍ଷକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲବେରିଆକୁ? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ନିୟମ। ଯେମିତି ବରଗଛ କଥା କହୁଥିଲି, ଓସ୍ତ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲି, ତା ଫଳରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗଛ ହେଇପାରେନି ହେଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ହୁଏ ହେଲା। ତମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିବ କେମିତି ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ତାର ମଞ୍ଜି ବିସ୍ତାର କରେ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ, କେମିତି ତୁଳା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ, କେମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଇକିରି ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଟାକୁଆ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପକାଉ, ଗଛ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହୁମାଛି ପରାଗ ସଂଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରଜାପତି। ଡୋଡୋ ଆଉ କାଲବେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ହେବା କାହିଁକି? ସଂସାରରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଛି, ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ମଣିଷ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ସେମାନେ ଭାବିଲେନି ମାନେ ଆମେ ବି ସେଇ ଜାତିର ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବିବେକ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ନା। ଠିକ୍ ଆମର ବିବେକକୁ ମାନେ ଧିକ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଅପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କାଲବେରିଆର ଲୁହ ଝରାଉଛି, କାଲବେରିଆ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ସେ ବାହୁନି ଉଠୁଛି। ଡୋଡୋ ଡୋଡୋ ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି, ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ଲେଖକ ଥିଲେ କିଏ? ଇଏ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ 1943 ମସିହା, ଠିକ୍ 43 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ କାଲବେରିଆ କଥା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରେ। ସେ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବପାଇ, ବିଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ହୃଦରୋଗ, ପରିବେଶ ପରିକ୍ରମା, ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କାଲବେରିଆ ହେଉଛି ମରିସସ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ହେଲା। ଡୋଡୋ ହେଉଛି ମରିସସ୍ରେ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଅନ୍ଧିକତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କ। ଆତତାୟୀ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆତତାୟୀ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ 6 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ଲୋକ, ସେ ବି ଆତତାୟୀ। ବିଷ ଦେବା ଲୋକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ଲୋକ, ଧନ ହରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଉଛି। ବେଉସା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବା କାମଧନ୍ଦା। ସାହେବ ହେଉଛି ସାହେବ, ଏଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପହିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖକୁ ପହିଲା କହନ୍ତି। ବାଉନିଆ ମାନେ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରିକିରି କାନ୍ଦିବା। ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, ହେଇଯିବ, ବିଷୟଟି ମନେ ରହିଯିବ।